إذا غندوزو l'intégrale 69 هو l'intégrale ديال 1 sur 1 plus sinus de x moins cosinus de x dx. دونك هاد الانتيغرال كان في الكونكور ديال الانسام 2016. دونك بيان سور الانتيغرال كتشوفوا ملي كتشوفوا ليكسبرسيون ديالو كيبان لك بانه ني با فاسيل. علاش؟ لان ما نقدروش نقربوه لشي اكسبرسيون ايزويل. ou le choix de changement de variable, il est un petit peu, il n'est pas évident. D'accord? Donc, ملي كيكون عندي intégral وفيه les trigonométriques, فيه les fonctions trigonométriques sin ou cos, ou le choix ديال le changement de variable ما كيكونش évident. Donc, le changement de variable ديال t égale à tangente de x sur 2 qui est valide, qui est toujours valide. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, par contre, باش ندير هاد le changement de variable, خصني obligatoirement نكون حافظ les expressions ديال sinus de x ou ديال cosinus de x en fonction de tangente ديال x sur 2. Très important. Donc, غنحاول نكتبهم هنايا. Donc, عندي sinus de x donc كيساوي toujours 2t sur 1 plus t carré. Donc, هذا le sinus de x en fonction de tangente de x sur 2 اللي هو t. D'accord? عندي cosinus de x هو 2t, pardon, هو 1 moins t carré sur 1 plus t carré. D'accord? نزيدكم حتى tangente واخا ما نحتاجوش. Tangente alors de x هو 2t sur 1 moins t carré. Donc, هنا, donc le changement de variable, bien sûr, t égale à tangente de x sur 2. La première chose à faire, c'est de dériver de l'expression. Donc, غيعطيني dt égale, alors, 1 demi غادا تخرج. Donc, le dérivé de g de x, ça veut dire le dérivé de la fonction qui est à l'intérieur de la fonction tangente, puisque on a une fonction composée, fois la dérivée de la tangente qui est 1 plus tangente de x sur 2 au carré, d'accord, égale, donc dt غتكون 1 demi fois 1 moins tangente de x sur 2 ولا plus tangente de x sur 2 راه هي t. donc غتعطينا هنا t carré وهذا هو dt. donc هنايا تعطيني dx. d'accord, هنا dx. donc dx غادي يكون هو 2 sur 1 plus t carré. d'accord, dt. donc هذا هو dx. Donc, عندنا sinus en fonction de t, عندنا cosinus en fonction de t, donc كيبقى لي غير الكالكول. Bien sûr, هذا le choix ديال le changement de variable, l'inconvénient ديالو هو انه في الكالكول كيكون شويه الكالكول طويل. donc mon intégral غيكون هو alors dx عندي ها هو donc il y a 2 sur 1 plus t carré sur bien sûr هنا عندي dt sur 1 plus. Donc, sinus de x, il y a 2t sur 1 plus t carré, moins cosinus de x, il y a 1 moins t carré sur 1 plus t carré. D'accord? Donc, il suffit de retravailler l'expression. Donc, égal. Donc, là, on a l'intégrale. Je n'aurai pas l'IA. Donc, il 2 toujours sur 1 plus t carré. D'accord? Sur. Donc, غادي نوحد هنا المقام غتعطيني 1 plus t carré وغادي يعطيني الفوق 1 plus t carré plus 2t moins 1 moins t carré. D'accord? Donc dt. Donc 1 sur 1 plus t carré غادا تمشي. D'accord? وغادي يبقى ليا l'intégrale ديال 2 sur alors 1 moins 1 0 غتبقى ليا alors غيبقى ليا 2 alors اشنو غادي يبقى هنا. دونك لاحظوا هنايا غادي يبقى قلنا 1 غيمشي مع 1. دونك انا مني درت الموان باردون مني وحدت المقام لقيت 1 بلس تي كاري. داكوغ دونك الفوق غيبقى ليا غير بور ساسيوري بلي الكالكول ديالي صحيح. دونك غيبقى ليا 1 بلس تي كاري ها هو
plus 2t moins 1 moins t carré. Donc ça devrait être entre parenthèses. Donc 1 moins 1 moins t carré, il y a le moins يكون plus هنا. D'accord? Donc voilà, donc 1 غادي يمشي مع 1 وغتبقى ليا 2t carré plus plus 2t dt. وهذا هو دونك غتمشي 2 غتبقى لي هو الانتيغرال ديال 1 سور وغنعمل بالتي دونك تي بلس 1 دي تي. وهاد الانتيغرال ديجا عرفناه دونك عرفنا بان دونك نكتب لكم الصيغه ديال هاد الانتيغرال. دونك الصيغه ديال هاد الانتيغرال كنا شفناها دونك الانتيغرال ديال 1 سور x moins a fois x moins b dx كنا قلنا بلي هي 1 sur a moins b log de la valeur absolue de x moins a moins log de la valeur absolue de x moins b. D'accord? Donc il suffit de comparer donc l'intégrale que j'ai donc لاحظوا بلي عندي غيكون a عندي هي 0 و b غادي تكون عندي هي moins 1. D'accord? Donc هنا t moins 0 وهنا t moins 1. Donc غتعطيني 1 sur a moins b غتعطيني هي 1 sur alors a هي 0 moins هي 1. D'accord? Donc غتعطيني 1 sur a moins b هي 1 fois donc غتعطيني log de la valeur absolue de t. D'accord? Donc x moins a il y a t moins 0 moins le log de t plus 1. D'accord? وهذا هو البريميتيف ديالي bien sûr puisqu'il s'agit d'une primitive donc il faut remplacer t par tangente donc غتعطيني log pardon غتعطيني log ديال la tangente de x sur 2 d'accord moins log ديال tangente de x sur 2 plus 1 plus ma constante c'est وهذا هو الانتجرال la primitive ديالي.